Good morning everyone. Thanks for the chance given to me. Now I will presentation a PowerPoint by title Introduction to Biology and Cell Biology. Before the presentation starts, let me introduce myself. My name is Felixia Elma Genabas from class PPNB Level 1, Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. A. Basic Concepts of Biology and Cell Biology atau konsep dasar biologi dan biologi sel. Biology or life science is the study of life and living organisms, including their structure, function, growth, evolution, distribution, and taxonomy. Biology general recognizes the cell as the basic unit of life, gens as the basic unit of inheritance, and evolution as the mechanism that drives the creation of new species. Physiology studies the physical and chemical functions of organ tissues and organ systems of organisms. Biologi atau ilmu hayat adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Biologi umumnya mengakui sel sebagai satuan dasar kehidupan, gen sebagai satuan dasar pewarisan, dan evolusi sebagai mekanisme yang mendorong terciptanya spesies baru. Fisiologi mempelajari fungsi fisik dan kimia jaringan organ dan sistem organ suatu organisme. The cell is the basic structural and functional unit of all living organisms. Cells have a molecular and biochemical organizational system capable of storing information, translating information for synthesizing cell molecules, and using energy sources to carry out activities. Sel merupakan unit dasar struktural dan fungsional bagi semua organisme makhluk hidup. Sel memiliki sistem organisasi molekular dan biokimiawi yang mampu menyimpan informasi, menerjemahkan informasi untuk mensintesis molekul sel, serta menggunakan sumber energi untuk melakukan kegiatan. Every organism is composed of one of two structurally different cell types. Setiap organisme tersusun dari salah satu di antara dua jenis sel yang secara struktural berbeda. The first, prokaryotic cells, are cells that reside in single-celled or unicellular organisms with a size of 0.1 to 5 micrometers. Sel prokaryotik adalah sel yang berada dalam organisme sel tunggal atau uniseluler dengan ukuran 0,1 sampai 5 mikrometer. Eukaryotic cells are cells that reside in multicellular organisms and measure 10 to 100 micrometers. Sel eukaryotik adalah sel yang berada dalam organisme multiseluler dan berukuran 10 sampai 100 mikrometer. Cell as a unit structure of living things atau sel sebagai satuan struktur benda hidup. 1. Plasma membrane atau membran plasma. The cell membrane function as an interface between the mechanism inside the cell and liquid fluid that weighs all cells. Membran sel berfungsi sebagai interfase antara mesin-mesin di bagian dalam sel dan fluida cair yang membasahi semua sel. 2. Cell wall atau dinding sel. The cell wall is only owned by plant cells. In the cell wall, there is a part that is not thickened in the form of a hole called a dot. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan.
Pada dinding sel terdapat bagian yang tidak menebal berupa lubang yang disebut noktah. 3. Nucleus. The nucleus is bounded by a pair of membranes or double membrane. The nucleus contains most of the genes that control eukaryotic cells. Nukleus dibatasi oleh sepasang membran atau membran ganda. Nukleus mengandung sebagian besar gen yang mengontrol sel eukariotik. 4. Cytoplasm atau sitoplasma. It is a semi-transparent and thick liquid, contains various types of organic and inorganic compounds. Berbentuk cairan semi-transparan dan kental, mengandung berbagai jenis senyawa, organik dan anorganik. 5. Mitochondria. Mitochondria are built by a set consisting of two membranes, namely a smooth outer membrane and a grooved inner membrane called cristae. Mitokondria dibangun oleh selubung yang terdiri dari dua membran, yaitu membran luar halus dan membran dalam berlekak-lekuk yang disebut crista. 6. Chloroplast. Chloroplast contain the most important pigments, namely chlorophyll. Function as a place for photosynthesis. Chloroplast mengandung pigmen-pigmen yang paling utama, yaitu klorofil. Fungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. 7. Ribosome. Ribosome have a function in protein synthesis. Ribosom mempunyai fungsi dalam sintesis protein. 8. Endoplasmic reticulum atau reticulum endoplasma. It consists of a network of tubulus and membrane bubbles called cisterns. Terdiri dari jaringan tubula dan gelembung membran yang disebut cisterne. 9. Golgi bodies atau badan Golgi. It is a pile of flat pockets or cisterns. Golgi bodies play a role in modifying the materials produced by the endoplasmic reticulum, playing a role in the process of cell secretion and forming lysosomes. Merupakan tumpukan kantong pipi atau cisterne. Badan Golgi berperan dalam memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan retikulum endoplasma, berperan dalam proses sekresi sel, dan membentuk lisosom. 10. Lysosome. Organelles are sac shapes which contain digestive enzymes called enzyme lysozyme. Organella berbentuk kantung yang berisi enzim pencernaan yang disebut enzim lysozyme. 12. Peroxisome is a special metabolic room equipped with a single membrane. Merupakan ruangan metabolisme khusus yang dilengkapi oleh membran tunggal. 12. Vacuola is a cytoplasmic organelle filled with fluid. Merupakan organel sitoplasmik yang berisi cairan. 13. Microfilament is a thin fiber consisting of a protein called actin. Merupakan serat tipis panjang yang terdiri dari protein yang disebut aktin. 14. Filament intermediate or intermediate filament is a long cytoplasmic fiber with a diameter of about 10 nanometers. Adalah serat sitoplasmik yang panjang dengan diameter sekitar 10 nanometer. 15. Microtubula or microtubulus is a protein cylinder that can be found in the cytoplasm of all eukaryotic cells. Adalah silinder protein yang dapat ditemukan dalam sitoplasma semua sel eukaryotik. 16. Cilia and flagella. In microorganisms, cilia and flagella are used for movement. Pada mikroorganisme, cilia dan flagella digunakan untuk bergerak. 17. Centriole play a role in cell division. Berperan dalam pembelahan sel.
18. Diferensiasi atau diferensial. In many classes, differentiation occurs once and at the very beginning of development. Dalam banyak hal, diferensiasi terjadi sekali dan pada awal perkembangan. B. Processes in cell biology atau proses-proses dalam biologi sel. Movement of proteins atau pergerakan protein. Proteins are synthesized by ribosomes and cytoplasm. This process is also known as protein translation or protein biosynthesis. Several types of proteins, for example, proteins that will be attached to the cell membrane or membrane proteins, are transported to the endoplasmic reticulum during the process of synthesis and the further process in the Golgi apparatus. From the Golgi apparatus, membrane protein can move to the plasma membrane or cell membrane to other subcellular compartments, or they can be secreted outside the cell. Protein disintesis oleh ribosom dan sitoplasma. Proses tersebut juga dikenal sebagai translasi protein atau biosintesis protein. Beberapa jenis protein, misalnya protein yang akan digabungkan kepada membran sel atau protein membran, ditransport ke retikulum endoplasma selama proses sintesisnya dan kemudian diproses lebih lanjut di badan Golgi. Dari badan Golgi, protein membran dapat bergerak ke membran plasma atau membran sel, ke kompartemen subselular lainnya, atau dapat pula disekresikan keluar sel. That's all and thank you. Sekian dan terima kasih.